Guys, no? Yan po sa Dumurog. Dumurog ni guys. Nagkatod po pasayro isa. Yan, pauli na po ka. Ano guys? Yan, pispan niya guys. Oh. Dagat, doon na po dagat. Pauli na po ta guys. Narata guys, no? Ngayong adlaw niya yung tanan niya. Pauli na po ta guys. At itang pasay ko, no? Pispan. Ang pispan guys, oh. Ya, depita guys, oh.